Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga-mugia kula lan panjenengan sami sedaya tetep diaku dados golongan umatipun kang bakal angsal syafaatipun dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Isra karo Mi'raj iku bahasaneku bahasa Arab. Jadi ketika Isra iku apa, Mi'raj iku apa, ini kudu dikandakaken dikit. Karena Isra secara bahasa atau jare wong sekolah mah secara etimologi, al-Isra lughatan huwa as-sairu fil laili mutlaqan. Isra secara bahasa inggih punika mangkat bengi ado atawa parek sapa bae sing mangkat. Niku arane mutlaqan, tidak terbatas jarak dan tidak terbatas siapa. Jadi baka Isra iku secara bahasa mangkat wayah bengi, kuwen arane Isra. Jadi sampeyan metu sing omah meng warung lagi apa? Isra. Iya baka bengi mah. Karena baka ning Arab memangkatan ku ana waktune. Baka mangkate esuk dudu Isra tapi asbaha. Asbahtu ila suq, mau esuk kita sing pasar wis katon pun. Baka mangkate awan jare wong Arab arane adha. Adha itu ila safar, waktu awan kita memiangan. Baka sore amsa. Nah baka bengi arane asro. Asro yusri, Isra. Jadi Isra itu secara etimologi mangkat wayah bengi, mendi bae sapa bae sing mangkat berarti kuwen Isra. Jadi baka secara bahasa mah bisa saja ana wong bisa Isra ping 70. Oh Isra ping 70 ya bisa bae metu meng warung, metu meng pasar, dolan meneh ping 70 berarti lagi Isra 70 kali. Secara ilmu bahasa, secara etimologi, tapi secara terminologi bahasa wong ngajine istilahan. Apa itu Isra secara istilah? Al-Isra secara istilah kita ngemet sing kitab sing biasa diwaca. Kitab apa aja Maulid Barjanji.
ning kono dijelaskan apa itu Isra. Summa usriya bi ra'ihi wa jasadihi yaqdatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabihil qadsiyah. Summa usriya nuli diangkatakan waya bengi mendi mangkate kelawan roh lan jasade mangkat sing masjidil haram nuju masjidil Aqsa. Yakdotan Kanjeng Nabi masih melek beli ngimpi beli ngindur beli ngangen-ngangen. Jadi yakdotan bu Kanjeng Nabi masih sadar masih melek. Jadi Isra secara istilahan berjalannya Kanjeng Nabi pada waktu malam diperjalankan oleh Allah sing Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa. Jelas. Jadi Isra secara istilah mangkate Kanjeng Nabi sing Masjidil Haram nuju Masjidil Aqsa waya bengi. Baka Isra secara bahasa sing penting lunga ku baka parak rada ado arane dolan. Iya kan ora? Ya kan wong sendang memekonon baka ngaliya setitik arane mingser. Ya arane mingser baka ado dolan. Dolane ora jelas arane meran. Iya kan baka dolan ora balik-balik buji ora merat. Nah iya jadi baka Isra mangkat waya bengi mangkate ora jelas berarti Isra merat. Tapi Kanjeng Nabi jelas diangkatakan neng Gusti Allah saking masjid nuju masjid. Maksudnya apa? Nodokaken kula lan panjenengan sami kang dadi umate baka urip pengen adem pengen ayem, maka jadikan perjalanan hidupmu dari masjid menuju masjid, dari sujud menuju sujud. Kenapa? Karena kunci sukses manusia di dalam kehidupan adalah sing sujude. Kenapa? Karena hal yang paling penting di dalam hidup manusia adalah sujud. Sejene sujud ora penting. Mungkin kita lagi kampanye sejene sujud ora penting. Karena sing paling penting ning uripe manusia iku sujud. Kenapa? Akhir zaman manusia orang nganggep sujud iku penting. Malah sing penting ku duit. Benar? Iya, sing penting duwe duit, duwe motor, duwe omah, duwe jabatan, ora sujud, endah ora, ya ora campleng ora kaya kene. Sing paling penting dipentingaken, ya kan? Ya iya sebenarnya sing paling penting ya kudu dipentingaken. Sing ora penting aja nemen-nemen. Iya aja nemen. Ya manusia majakan sing penting duit, da bakal wong duwe duit mah apa bae gak bisa. Benar? Kini omongan orang campleng dadine dibeneraken dadine. Kenapa aja Kang? Sing bisa apa baik mung siji. Siapa? Gusti Allah. Ya bagian Gusti Allah gak Kang bakal kitane ora duwe duwite pira. Terus bisa beli larane waras. Halo. Sampeyan setruk bisa beli karena duitnya ake waras. Jare bakal duit apa baik bisa. Hai sero, iya tak bantah sekin mah tuman wong kaya kimin ki wong mentah. Ya kadang-kadang duduk masyarakat sih ngomong, kiai nek ngomong mekonon wes ya pokoknya mah bakal ada duit mah apa baik bisa. Beli bisa bakal karo kita mah. Wong pengen umroh jelek duwite ya ora bisa mangkat jare siapa yang sing akeh duwite wis daftar paspore dadi kari mangkate bisa truk ayo mangkat beli jare bakal duwe duit apa bae bisa ya waras ya Kang. Oke berarti ditambahi maning syaratnya duwe duit terus
waras duitnya ake waras menti bae bisa yang begitu anak Covid angger belum mangkat kabeh waktu Covid bu oli beli mangkat umroh oli jare bakat duit apa bae bisa ya jana penyakit oke lah ke penyakit berarti tambahin maning syaratnya sih iya duit abake waras laka Covid tapi jagate banjir gede arep priwen ngomongnya serok ngomong maning bakat duit apa bae bisa serok lah ya iya omongan ora bener ya karena kita nganggap segala sesuatu nih kudu ada duitnya nggak bisa sepira ake duit yang ngundang kita laka jadwale bali ka maning lah ya iya kita mau tegas-tegasan bae lah iya begitu nih kene wis kebak pira jangan laka urusan pira bakal urusannya karo kita ayo ngaji jadi sing penting kita ana waktu kita siap ngangus ngitungnya nggo duit kabeh jaman sekian arep milih bupati ben ngenteni amplop di amplop pira ayo jenguk ngenteni serangan pajare beli balik puas ladas ora lah iya ya akhir zaman orang sudah menganggap sujud itu tidak wajib lah yang penting bacakan kita mengandel percaya yakin karo Gusti beli cukup bakal beli sujud loh kenapa bengen gak ana makhluk sing ngandel percaya yakin karo Gusti Allah tapi beli gelem sujud lah siapa iblis ngandel beli ning Gusti Allah ngandel percaya beli Gusti Allah percaya bahkan iblis ngaku yen dheweke digawe ning Gusti Allah kapan nalikane peristiwa makhluk kongkon sujud ning Nabi Adam jare Gusti Allah wa idza nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin nalikane wis tiup roh isun dateng dirine Adam maka sira kabeh makhluk sujud ning Nabi Adam maka begitu roh Allah ditiup ning Adam faq'u lahu sajidin kabeh makhluk pada sujud kabeh illa iblis sing beli gelem sujud iblis Gusti Allah takon ning iblis ma mana'aka apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud di hadapan Adam iblis jawab khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin Gusti sampeyan gawe isun berarti iblis ngaku yen sing gawe Gusti Allah khalaqtani min nar sampeyan gawe isun sing geni gawe Adam sing lemah masa geni kongkon sujud ning lemah berarti iblis ngaku ning Gusti Allah iblis percaya karo Gusti Allah iblis ngandel karo Gusti Allah bahkan bukan hanya sekedar ngandel iblis njaluk kekuatan ning Gusti Allah untuk apa Gusti karena dugalesun karo Nabi Adam isun jaluk kekuatan untuk apa la ughwiyannahum ajmain artak blimpangaken kabeh anak putune Adam kira-kira mancing neraka kabeh iblis njaluk kekuatan ning Gusti Allah di ACC bukan beli ngandel dicek ning arsip besok ya karena anak arsip ya ayat Al-Quran oke iblis saya kasih berarti kekuatannya iblis sing siapa sing Gusti kan ya aja belaka-belaka kita lawan itu kekuatan setan ini kekuatan Allah emang setannya dua kekuatan sing siapa ini aja belaka-belaka sama setan lagi menang-menang diajaki gulet jangan dilawannya kotel sorok menusa nggak kenal Gusti Allah jare iblis madep-adepan wis karo Gusti Allah dia wis adep-adepan dipai kekuatan ning Gusti Allah zaman iku tingkate wong sendang wali nabi lawan iblis dimpos bun-bunane koreng kabeh nabi siapa Nabi Ayub alaihi salam koreng kabeh kan ngelawan iblis ulungan kiin maning potel sira karo setan gorong-gorong mereka ya berarti jangan orang mengkondon ya dia bareng ning pikirannya kita kan kebaikan kekuatannya Gusti Allah kejahatan kekuatannya setan konon
bareng sing jahate luwih akeh berarti Gusti Allah kalah kono. Bukan begitu cara berpikirnya. Dua-duanya itu sengaja dibuat oleh Allah, baik itu kebaikan ataupun kejahatan. Lo masa jangan kejahatan sing gawe Gusti Allah? Ya iya. Lah kan apa? Oh wis bangsa mentoga takang kono. Dari lakonana wis sing bener dadi wong bener. Aja kakek takon Gusti Allah ku priwen-priwenan. Lah Gusti Allah je priwen-priwenan. Ya memang oli gawe wiskin mah contohnya makenen bae. Sampeyan gawe sumur, wong gawe sumur iku luru banyu bagus apa luru banyu blesak? Luru banyu bagus. Wis ngeduk sumur ketemu karo sumber bening dinunge adem, akhirnya gawe sumur. Begitu sampeyan sumure dadi gawe comberan beli, ari comberan ku banyu bagus tak banyu blesak? Berarti banyu blesak oli gawene siapa comberannya kok? Dewek sumur. Oh, berarti sampean kan gawe banyu bagus karo banyu. Iya kan? Benar? Begitu kehidupan. Di mana ada kebaikan di situ ada kejahatan. Sumur oli gawene kita, comberan oli gawene kita. Oli beli anaknya kita adus ning comberan. Nah, padahal oli gawene kita kan? Ya itulah. Oh ya jadi mau konton logikane. Jadi Gusti Allah gawe kejahatan untuk apa? Wis bangsa tekan genah mikiri mono. Gusti Allah mah apa bega bisa. Gusti Allah gawe maling sepirang-pirang. Tujuannya jangan apa jangan. Ya bisa ning kono dadi satpam gua witiana maling. Ayo bener beli. Lamun jagat sendang dermayu laka maling butuh satpam beli. Berarti sampean sing dadi satpam terima kasih karo maling mana lah. Iya yakinkan mbek Anda satpam kita ki durung Anda pabrik gembok. Nah, serok pira pegawainya pabrik gembok, durung pabrik kunci, durung pabrik CCTV, durung polisi, awitian apa? Maling awite. Iya jadi berarti maling bener. Wah orang pecah maling bener pribene. Ngaja maning pun Ustadz Kiai yang malingnya orang ngerasa bener orang apa mau cekan kau kakok beda di maling harap marini angel ya. Jadi kejahatan kebaikannya memang sengaja dibuat oleh Allah. Kita umat Islam menjadi orang yang cerdas aja ngakum ning comberan bakal pengen adus ning sumur. Jadi ya makanya sujud supaya weru endi sumur endi comberan. Maka wong sering deluk bambang sangara kejeblos dadi nek sering kejeblos ndengak bae urip. Ya lah ya iya siapa bahkan dengak ya kan iblis kan dengak beli gelem kongkon sujud ning Adam kholaqtani min nar Gusti kita ki geni weru geni mbludake geni mengsor ta mengduwur ana beli geni nguru ben deluk titeni makanya bakal menungsan dengak baik iblis persis misalkan belajaran dulu wong tua wong sendang nguruki anak putu pribene nang nok ya kan ngilmu lir kaya dene ilmune pari weru pari singarane pari tambah tua lamun anak pari tua dengak baik. Awas kanda pari kita kira sampeyan aja tersinggung gini baka pari dengak baik berarti pari 100 bata donge tua dengak kabeh diderep tadi babat rongokna sing dengak pari lho jadi kan kejem banget main babat baik hari tua dengak mah babat iya bakal pari mah kita makan da pari gini sampeyan aja ngerasa lah aja tersinggung lagi kanda hari bakal sing dengak babat pari bagian tua pak yang dengak baik je parinya yang sampeyan mau pendelak-pendelik wong kon ini tersinggung wong wong kita nek kanda pari jeung latine wong dikam dikin ki pari baka paring dengak bang babat loh kanjeng Nabi
Kanjeng Nabi masih ngawit awal sujud metu ning alam dunia bae sujud. Jadi siapa? Gelengan riwayat bar berjanji. Wa baraja sallallahu alaihi wasallam wadi ayataihi 'alal ardi rafi'a rasahu ila as-sama'il aliyah mu'miyan bidzalika ar-raf'i ila sudatihi wa'ula wa musyirat ila rifati qadrihi ala sairil wa annahul habibul ladhi hasunat tiba'uhu wa baroza lan diendengaken. Baroza iku bisa bermakna dikatonaken, garis miring Kanjeng Nabi dilahiraken. Kayak ngapa lahirnya begitu ndongol endase tangan metu nepak ning lemah tangan loro nepak ning lemah terus sujud. Kanjeng Nabi bayi nembe lahir wis bisa sujud ning jagate kita anak bayi sewidak tahun durung sujud si bayiku bayi bukan ada bayi kita mah bayi apa empu pokoknya bayi pun durung bisa sujud. Makanya kula lan panjenengan sami diengaken bahwa hal yang terpenting sujud. Iblis ngandel percaya yakin yang orang sujud kekuatan iblis beli tanggung ya ajarannya aja kita kalah mangsa ngara kalah bakal sampiannya keparak karo Gusti Allah beli bakal bisa dikalahkan iblis lamun sampian gelem nglakoni sholat serok anak beli ceritanya wong lagi sembayang ditekak setan wani beli setan ngetekak wong sembayang masalahnya kenapa aja kan setan iku lagi luru batur meng neraka sampiannya sembayang Allahu Akbar ruku udunge sujud ditekak gletak mati nih sampian lagi sholat suarga ke neraka rugi beli setan rugi hilang batur siji mangsa baniak makanya kan jadi bahkan mong diganggu setan sembayang masa waniak ganggu wong sembayang lagi sembayang ditekak ya rugi setan bener oli batur siji mong suarga lah hilang batur siji. Oh ya iya serok sampiane nurut ajarannya Gusti Allah sering sedekah yatim fakir miskin iya kan tangga mubeng sering sedekah wani nekek masa wani ya lamun medit ya mbu lah ya iya yang setan lagi luru batur mang neraka sok sepira hebatnya setan mangsa ngara bisa nengalakaken wong-wong sing keparak karo Gusti oh, katone bae setan menang. Pada akhirnya orang menang ora apa. Ngono kiai hebat, santrine pirang-pirang, pondok pesantrennya gede. Anaknya 5. Kiai ninggal. Anak 5 setan teka. Akhirnya anak 5 tukar beli. Tukar. Iya kan? Wis sira aja sing tua sing mimpin pondok. Bagian priwen-priwen goyong ning kono sing weruh perjuangane. Pondok adinira malah sing weruh. Adine ngotot dia bagian kakang weruh ning pondok yang orang mondok ora apa kakang tuh bisa nih piyen ngurusi pondok kang sing mondok akhirnya tukaran beli wong 5 tukaran gara-gara tukaran akhirnya menenge ning kono apa bubar beli bubar sukses beli setan sukses beli katone di sini awal kekalahan permulaan setan maunya kiai ini ning sendang karena anaknya tukaran akhirnya beli ning sendang kabeh kan anaknya anak sing mengkuningan anak sing mengajalengka anak sing meng Dermayu barat akhirnya yang anaknya kiai metu sing sendang mangsa ngara gawe diskotik paling gawe ini tajuk gawe maning pondok terus pondok sing mau nih anak siji ning sendang gara-gara tukaran dadine anak pira anak 5 potel beli setan sok ditenan makanya bisa aja watir-watir urusan yang tajuk ya jadi ini akeh tajuk nang apa kita kan tukaran yang jero tajuk kini kunut kini beli akhirnya gawe maning jadi ini akeh beli tajuk yang sendang wes aja pendelak-pendelik uang sekali disyukuri bae alhamdulillah yang ngawit tukaran dikit aja orang tukar masa gawe masjid maning jadi ini gawe masjid maning kan orang cocok karo DKM pengenek
Iya termasuk gawe musola. Lho kenapa cak wong Islam tukarannya karo wong Islam, gulet ya karo wong Islam. Bakal wong Islam gulet karo wong Kristen terus Islamnya kalah ora terima Gusti Allah. Ari sing ngalahkaken wong Islam maning los temen. Makanya kesrok bae tukaran sing hebat iya bakal karo adi karo wong sejen mengeloni kabeh srok. Iya aja sampai keluarga kesampian dikalahkaken wong ari adi dewek wis endah ora kalah wis. Karena sedulur dewek dia itu keniscayaan carane Gusti Allah digawe setan iku beli bakal menang sampai kapan. Makanya ikhtilafi ummati rahmat, tukarane umat isun ku rahmat. Lagi tukarane bisa maju Islam. Pesantren siji dadi ana 5 nang gara-gara tukaran. Apa Islam bisa tekan Indonesia ku gara-gara wong sing menengan bae ora gara-gara ana wong serakan ning kanane pengen dipateni kabeh akhirnya melayu ning Indonesia. Ya carane Gusti Allah macam-macam lah. Makanya belajar sujud supaya apa? Supaya jelas ndelenge bakal wong ndelenge sing ngawit sor tekan dhuwur penglihatan akan menjadi jelas. Tapi bakal wong dengak bae dadine kejeblos ning got tuh matane mana-mana bae. Makanya belajaran deluk, belajaran nyungsep, belajaran nyungsep. Wong beli gelem nyebut ning asmane Gusti Allah bisa bae maksa sampean kok nyebut. Wong ora gelem nyungsep disungsepna ning Gusti Allah ya. Saking mah tinggal pilih arep nyebut secara sukarela apa dipaksa ning Gusti Allah. Lho Gusti Allah jangan ya ora ngelor apa maksa sampean gua lagi motoran enak-enak motoran saker dicandak malaikat gebok nang tutupan so beli nyebut hebat. Bagi motor gue ya Allah belum itu cara Allah maksa sampean kongkon nyebut sekian mas Surabaya tinggal pilih aluk nyebut sukarela apa nyebut dipaksa, aluk nyungsep dewe apa disungsebakan. Lah ya pilihan kan ana ning awake kita nyungsep orang nyungsep pasti sampean disungsebaken ning Gusti Allah. Sujud orang sujud pasti sampean dipaksa sujud dening Allah Subhanahu wa taala. Maka sadurunge dipaksa sadarkan diri kita. Wis cukup iblis bae sing beli gelem nyungsep di kame nyungsep bae. Iblis wis dipai kekuatan Gusti Allah di ACC bahkan satu lagi ya Allah permintaan saya apa maning iblis siran jaluk apa maning siji maning apa andirni ila yaumi yub'atsun Gusti isun jaluk matine isun kok kari-karian sawise pragat anak putune Adam nembe kita mati di ACC beli ACC makane ning sendang kenal karo istilah makhluke Gusti Allah sing wenang lara beli bakal mati siapa? Ya turunannya bocah kun bisa lara bisa sakit mati beli lu kenapa? Ya usaha aja perjanjiannya makanya aja kena dibobodong dukun sampean tak musnahkan tak hancur kenang sama mati ya paling ngali gena bocah kun di usaha perjanjiannya di ACC dening Allah Subhanahu wa taala. Makane kula lan panjenengan sami dilatih kongkon eling maring Allah Subhanahu wa taala. Dadi iblis ku ngandel beli Gusti Allah. Halo. Iblis ku ngandel beli Gusti Allah. Yakin? Percaya karo Gusti Allah? Nurut beli iblis Gusti Allah. Nurut beli? Ora. Kongkon sujud beli gelem berarti nurut beli iblis. Jadi iblis ku ngandal percaya yakin mung orang nurut benar. Sekian kita pengen takon nih wong sendang sampeyan ngandel ning Gusti Allah percaya yakin nurut beli aja selingak-selinguk sampeyan. Nah berarti yang iblis orang lagi ngarani makin kita malah ditakon sampeyan ngandel beli ngandel percaya beli percaya yakin beli yakin nurut beli nurut ya melang darani iblis barangnya ya alhamdulillah ada babakan yang sendang wis yakin kita enggak bu wis lawas cek maning ternyata
ternyata masih tetap Sendang masih 100% penduduknya beragama Islam. Alhamdulillah menurut data KTP. Lah ya hari bener belinya kan durung ngecek gitu. Tapi bakal uang KTP ini wisi Islam berarti ilok sujud kan? Ilok sujud kan? Maksudnya jangan. Kalau orang itu pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah punya kemungkinan bisa mancing surga. Gila kasih ngamin, Pak. Telat wis balik malaikat. Ya, jadi bakal wong ilok sujud ning Gusti Allah berarti dia sudah punya kemungkinan untuk bisa masuk surga. Gampang temen ya, jadi angel-angel kanda surga. Ngaji be medit sih mah kanda surga. Kanda mau ning bakal makinin neraka beli kalau kita mah surga kabeh. Kone ne priwen kador bareng ora apa wong Sendang karo kita tekan kanan nikah. Terus arep nagih mangsa ketemu tekan kanan kalau arep nagih priwen. Tapi ya jelas kalau orang pernah bersujud pasti bisa surga. Kenapa? Karena Allah tidak akan menyamakan orang yang pernah bersujud dengan orang yang tidak pernah sujud sama sekali. Ya adapun tekan kanannya kecemplung dikit ya bonggane karepe dhewe. Tapi kan anak gede yang ngilok sujud. Keburunan yang neraka 200 tahun, berangkat 200 tahun dintas menti. Surga tenang bakal bisa na catetan. Sing belai iku sing laka catetane belum neraka pirang tahun lah empu ya wis lawas. Maka sampeyan ngilok sujud insyaallah engko gak diangkat Gusti Allah. Amin ya rabbal musamine bedikit sing gampang de manjinge sing angel ku. Lah ya iya, kita di swarga bakal wong ngilok sujud di swarga mangsa wurunga. Ya adapun ya kan setiap amal perbuatan itu akan ada konsekuensi. Sampeyan ora benernya kok dikampleng takang kanan. Ya itu kan konsekuensi kehidupan. Tapi sing jelas ketika Nabi dinyatakan oleh Allah akan diberikan sesuatu yang membahagiakan. Apa jari Gusti Allah fala saufa yu'tika rabbuka fatardo Muhammad nanti akan aku kasih yang membahagiakan dirimu. Apa kata Nabi? Wallahi wala ardo wa wahidun min ummati finnar. Gusti kita beli bakal berak beli bakal bunga lamun anak siji bae sing umat isun sing masih mancing neraka. Bayangin betapa emane Kanjeng Nabi. Lamun anak Gusti siji bae umat isun sing ning neraka kita masih durung berak. Kanjeng Nabi ora ilok gawe maksiat, ora ilok gawe salah, malah mikiraken ing salahe sampeyan. Sing dipikiraken dilangap delongop bae. Kanjeng Nabi dilewani tetangisan ning ngadepane Gusti Allah, sapa sing ndongaken ya golongan iki. Sing duwe dosa gede Kanjeng Nabi wis nyiapaken syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaati sun besok kanggo wong sing umat isun sing dosane gede-gede wis ana tambale sing Kanjeng Nabi. Semono Kanjeng Nabi emane sing dieman-eman langkat triman. Kader kongkon nyungsep nyungsep. Wis aja pendelak-pendelik ning wong. Ya kenapa? Ya karena kan paling penting dalam hidup itu sujud. Gusti Allah jelas menyatakan wa ma khalaqul jinna wal ins illa liya'budun. Tujuan Gusti Allah gawe jin gawe manusia kanggo apa? Kongkon ibadah karo Gusti Allah, kongkon sujud, kongkon nyungsep. Sirane nglateni duit, Bah. Wong bakal salate ajeg yakin rezekine jejeg. Kenapa rezekine beli jejeg? Karena salate beli ajeg. Loh, yang bakal wong wis ora gelem sujud, ora gelem nyebut karo Gusti Allah. Apa jare Gusti Allah? Tak pasrahaken dunya cekongkon ngopeni dhewek. Sakane gak kengelan ngopeni dhewek. Kudu tandur, kudu ngoyos, kudu ngorea. Yang kita panen oli semene, nang kita nih solek beli meneng-meneng ning sawah, tekali li banyu, tak obati, las dari Gusti Allah bakaya, oli esira dedek. Akhirnya Gusti Allah ngirimakan bocah monyong. Repot beli. Pragat kabeh tandure.
Ayo jare bisa. Tintokna bocah monyong ya kukut. Beli jakang pasang setrum monyonge beli ke setrum wonge. Ini durung karo cucuke. Oh. Waya meratak cucuk teka pragat beli parine. Oh diajari bledokan sedina rong dina mabur mana kakene. Ora ya gara ya garder ngiringan los masa mati ya. Kenang bledokan reang mati jare manuke beli mangan ya mati wis ayu ngungkut bae. Ngelan beli dadine. Ngelan yang dunia pengen diurusi dewek. Diopeni Gusti Allah enak. Ngampian mangkat ngurung luru derepan. Malah kita sing orang ngurung wis oli berasanya. Halo. Jadi yang enak urip diopeni Gusti Allah. Diopeni Gusti Allah beli gelem pengen luru dewek loyong. Rok mbayang beli wiridan beli puasa beli mubang luru pekaya sugi beli serok diteni malah sing sugi ku sing jengak jenguk ning masjid wiridan dodok halo ya beli tutu genah sing kaya kono nih ya benar ya karena itu jaminan saking Allah Subhanahu wa taala sing duwe rezeki ku Gusti Allah sing bagi rezeki jadi bakal pengen oli akhir rezeki parekah beli karo sing duwe rezeki kun mau pengen oli akhir rezeki cek karo Gusti Allah ya atuh beli ditekak be untung sirah ya Gusti Allah mah subhanallah Pak ora ilok modele kaya kono Rahman Rahim tinggi Gusti Allah bayangin digawe ning Gusti Allah, dimpani ning Gusti Allah, digedhekaken Gusti Allah. Terus orang nurut ning Gusti Allah, ya orang ditekek-tekek. Malah dienteni kapan cung tobat. Serok menusa, bisa beli makono. Bisa beli. Diopeni, diurusi terus orang nurut ning kita. Sewoti beli. Diusir beli. Serok. Haja maning kun rupane metaunan. Kader ngupai kopi serenteng kepokar pencocokan donge dipai kopi serenteng nyocok yang ngali ya dikoncok orang kelingan sirah kopi kok kopi serenteng sirah kau ngapa nyocok gimana ayo nembe ngupai kopi serenteng bae wis diundat hari Gusti Allah wis pirang renteng mbayang beli puasa beli apa ditekak Gusti Allah ora malah dienteni ayo kapan elinge ayo kapan sadare ayo kapan insafe ayo kapan sujude anak makhluk anak sejene Gusti Allah sing makonon serok kader daunnya waki bocah wadon pirang bulan deh gugat ayo ya beli telepon apa jo orang mene-mene anu jek motore rusak tuku jo tuku toko kena motor N-nya iya kan demenane iya berak demenane teka ditelepon beli diangkat-angkat apa jo bakal ditelepon orang diangkat HP ne AA rusak Apple cek iya kan nggal bulan kirimi duit iya kan seminggu sejuta motornya Apple nya donge wis oli 3 wulan kawine karo wong sejen ayo serok kelenger beli serok nembe 3 bulan bener nembe 3 bulan kebayang betapa sakitnya hati ini njaluk kapannya kawine karo wong sejen frustasi beli enggak organ ki nyumbang lagu ya mekonon terus percuma tek eman percuma tek sayang tapi akhire kawin karo konon apa sirawis kelalen janji-janji waktu bengen apa kesiben siramili harapane palsu cintane wah sendang dilawan apa lo ling apalaken drama nggak maksudnya
kalau cintamu sudah tegi teluh, maka semua harapanmu palsu. Karena ngarep-ngarep sing wong kula kagunane masih enak ngarep karo Gusti Allah. Ngarep karo wong mau sembar sembur lagi butuh. Beli butuh yo lah kan dongol-dongol aja serem. Karena beli anggota dewan sekian. Pret. Lagi arep nyalon lamun riang dadi begini. Harapane palsu, cintane lah ya iya lah, makanya bangun harapan kita bersama Allah Subhanahu. Dari mana itu dimulai dari sujud. Wong bakal sujud arep-arepe karo Gusti Allah. Bakal wong beli gelem sujud sing diarep-arep bang Mekar, bang Syariah, bang Pancasila. Halo? Bang harian. Ya uripe ruwet. Dadi ya kan, maka mulailah kula lan panjenengan sami dari sujud. Karena sujud wa musyiran ila rifati qadrihi ala sairil, itu menunjukkan tingginya derajat orang-orang yang bersujud di atas makhluk-makhluk yang tidak pernah sujud, termasuk Kanjeng Nabi kang paling utama. Wa annahul habibul ladzi hasunat tiba'uhu wa sajaya, dan Nabi Muhammad itu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sujud? Beli mungkin dadi kekasih Gusti Allah tanpa sujud. Wong bakal wis mulai sujud sadar kader kabeh diatur ning Gusti, rezeki dibagi ning Gusti. Ya wis pokoke liye semene ya adem uripe. Orang pun orang ngandel Gusti Allah sing bagi, yang kuwu sing bagi je, yang kena dulure je padoli kabeh BLT. Kita kan je dudu, akhirnya kan ora oli. Halo? Ana sing mekonon. Enggak bari krungu tuman menungsa kaya kene iki. Akhirnya gampang nyalakaken wong. Karena apa? Karena bisa sadar sing bagi rezeki Gusti Allah. Apa kuwune melu bagi kun? Data be ora weru dadine sapa-sapa sing ngol. Kuwu kuputek asline. Yen dipayung wis sugih masih dipayi bae lamun dicoret. Ya kan beli dinakaken kone wartawan tekar yang jawab priben. Karena semuanya harus berdasarkan data kan, Bu? Lah ya iya. Lamun ngerubah data kudu usul mengkabupaten, kudu usul mengkecamatan, geratak gerutuk. Ternyata beli metu maning, si metu ndongo laran pun maning. Yang titipan laran pun mah Bu, ari kudu ngomong mah. Iya kan? Lah ya iya, tapi bakal wis rezekine. Tinggal turu, Bro. Ketemu di gedok bae ning RT. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana apa JTK, Jakartune, Karin Jokot. Yang wis rezekine. Itu wis aja putek-putek mikiri kabeh wis diatur Gusti Allah kali jalanaken. Wah ya bakal wis diatur kabeh mah ya wis kan kita meneng bae sro kali pengen sengsara mah. Lagi keratakan ya masih sengsara kayak kene napa maning jenguk. Ya kan je takdir, yang orang ngerti takdir ngomong-ngomong takdir kedik sirane kemana. Ya bokat je kudune je Gusti Allah je kayak kene bokat yang dadine wong ora bener wong edan. Ini sing ngarane takdirku kejadian, yang namanya kejadian itu takdir. Diajari siapa? Bapak Sunan Kalijaga, tanda takdir kan dingin kang pinasti, anyar kang pinanggi. Dingin kang pinasti, bengen kang wis ditentokaken bahasa kenene. Mungkin ku bahasa Jawa angger beli paham. Dingin kang pinasti, dingin ku bengen. Kang wis pinasti dipastiakan, berarti kin arane kodok. Jare wong ngaji, ketentuan awal namanya kodok. Anyar kang pinanggi, anyar ku baru, pinanggi ku ketemu. Yang baru ketemu itu namanya takdir. Contoh kita numpak sepede, tiba jeret. Nah, tiba ku takdir. Bakal durung tiba takdir durung. Berarti takdir bisa dirubah belum? Yang lagi tiba aja ngerubah priwe bisa kan mana? Bakal durung tiba arane durung
takdir bakal lagi tiba berarti bisa dirubah beli yang lagi-lagi bakal durung ngaran itu takdir masih kodok. Oh, ya tapi bakal Gusti Allah mah bisa baik sing ora bisa kok kita mau beruwe takdir ora bisa dirubah ya kan yang lagi kejadian sedurungnya kejadian ya berarti durung takdir masih dalam kapasitas kodok lah. Terus ya kan di mana ada takdir di situ ada kewajiban ning kono tandane maksudnya jangan sampeyan ditakdir tiba jret kecedhit sepedene sawise sampeyan kecedhit duwe kewajiban apa urut itu namanya hidup di mana ada takdir di situ ada kewajiban. Sampeyan ditakdir dipercaya nih masyarakat dome nyalon dadi berarti kuwu duwe kewajiban ngopeni rakyat sedurunge dadi kuwu duwe kewajiban jelas aneh maka sampeyan ditakdirnya goblok tenagane rosak ya wis mengsawaha molaha aja pengen ngimami ruwet lah ya iya maka sampeyan mau mondok mau ngaji berarti duwe ilmu berarti sampeyan duwe kewajiban nguruk lih bakal ngaji beli apa beli ketemu pengen ngimami wah yang luda-luda larane. Jadi di mana ada takdir di situ ada kewajiban makanya dilatih dengan apa dengan sujud supaya apa sadar kader wis diatur wis kari lakoni besing bener waya suki mangsa burunga Gusti Allah orang ora apa ndadekne wong sampeyan sugih ora kudu metahunan durung lawas diboktekaken masih dagangan es teh disentak ning kiai rong dina sugih rong ditene ka iya beli jadi angel beli Gusti Allah gawe sugih wong orang ora apa saking ning kono iki digawe sugih beli gelem sugih-sugih ngongkon sembayang beli gelem sembayang mulai males iki sugih sing endi. Halo? Iya beli. Ayo kandak priwen cara yang sugih ini sendang orang kudu kandak. Wuru kabeh wong sendang. Bakal wong pengen sugih ku sembayange sing salat, wiridane sing salat, puasane sing salat, menggawene sing semono salat kabeh gak masih ditambahi mbokan bae bisa sugih. Bareng pun sembayang beli, wiridan, puasa, tapa, mola, yakin wong pengen sugih ta wong ayal. Ya tutugna ben ayal wis. Ya nah makanya diawali dari mana? Diawali dari sujude kula lan panjenengan sami. Ketika sadar semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya urip ki nyaman pokok wis kudune semen kari dilakoni ke. Ngene je melarat ya melarat lah urusan. Loh kenapa? Tujuan manusia hidup di dunia ini apa yang dicari? Satu kebahagiaan kan. Bener beli. Sampeyan dadi mekela-kela luru duit perangsane kan bakal duit bahagia bener iya kan ya ora kudu duwe duit melarata gak bakal bisa ngolai bahagia buktine sing akeh wong melarat sing gampang bahagia sampe titenane sing ngakak-ngakak bae bengikin titeni melarat biasane kesel karena wong sugih gemuyu angel sing gampang bahagiane wong melarat kok mlengan terus rok jagat udan bae akhirnya sawah banjir kabeh arep tebar angel arep tandur angel sing putak wong melarat wong sugih wong melarat putak beli deleng ngakak-ngakak bae banjir ya los ora gablek sawah ora apa juk kita ayo jagat banjiran wong melarat putak beli angger bahagia malah wong sugih sing pikiran ada konene tebare priwen tandure wong larat pikiran beli ya kun mana beras ya pangan lah kayak bon maning ning majikan putek-putek temen iya beli jadi urusan bahagia ku laka kaitan karo sugih melarat makanya belajar bahagia dengan apa yang ada melarat wis syukuri bae kari ngakak-ngakak bae sudah wis karuan melarat mesum bae sesak setruk urusane pada melarat ku ngakak sinanteng sira ya padu aja dewekan bae konene kok jauh sejarah Kang Ustaz kalau kita melarat butuh ngakak-ngakak sedalan-dalan ya edan konene
Jadi pada melarat belajar bahagia, karena bahagia aku beli kudu sugih. Malah sing sering bahagia wong melarat, serok pai duit 20.000 beda. Bahagia beli. Serok gua kaji payen 100 bakal beli sewot. Ngece silang ketemu pai kita duit jutaan. Serok wong melarat 20.000 beda ngakak. Jadi gampang di bahagiane melarat ta sugih. Melarat ta sugih. Makanya wis tutungna dadi wong melarat. Ya terus ya bahagia. Ya iya kater bahagia ku ngendi si anane? Bahagia ku anane ning angen-angen, ning pikiran. Sakane bakal pengen bahagia, benahi pola pikir, benahi pola hidup, benahi pola makan. Cukup telu. Luwih sing telu malah ruwet kakien pola. Sok pola pikirnya didangdani. Belajar untuk berbahagia karo ngopi bareng, karo ngembul bareng, karo jamiahan. Kalau kamu bisa berbahagia dengan hal-hal yang sederhana, kamu nggak mungkin melakukan kemaksiatan. Masa aja Kang Sok, rata-rata orang melakukan kemaksiatan cari apa? Luru apa wong maksiatku? Luru bahagia serok. Jadi ini deleng organ, deleng sandiwara, karaokean, arep apa? Luru apa? Bahagia. Maka sampeyan bisa bahagia karo ngopi bareng. Ngapain ado-ado nglateni bahagia? Bahagiana ning ngadepan. Saking ning kono terlalu tinggi. Bahagia itu kalau saya punya motor, bahagia itu kalau rumah saya bagus. Jare siapa bahagia kudu mengkono? Wong Islam dilatih bisa bahagia cukup ngerongokna suara. Masa aja Kang Sok 2 bulan maning titeni mancing bulan Ramadan wong sendang puasa beli ya sing puasa sing beli ya beli ya nune mah ya begitu mancing bulan puasa sampian puasa awit esuk tekang sore orang mangan orang inung benar. Begitu ayah sore ana suara ning masjid Allahu Akbar Allahu Akbar adzan maghrib sampeyan wong puasa bahagia beli delengen ngrongokna suara bisa bahagia berarti bahagia ku gampang tangel kena ngapa wayang maine kakene angel pisan bahagia. Kenapa bahagiamu susah? Karena kamu terlalu banyak memberikan syarat kepada kebahagiaan itu sehingga bakal tidak tercapai akhirnya beli bahagia. Serok bayangin sendang bengen karo sendang gien enak endi? Enak segien kan? Bengen tahun 80 ana listrik beli ning sendang dalane makin endi dalan sendang tahun 80 subhanallah. Cilikannya kita bolak-balik menek pedean. Jadi bakal kita liwat dalan sendang bakal beli kita si numpak sepede si numpak kita. Iya beli. Nah, darane beli baru jakat sendang peteng ribet. Bakal sore karo adi tukaran geger nyulet di lampu. Wah sira aja nyebreti corong. Wingi kita aja sing nyebreti. Iya beli. Waya sore kudu nyulet lampu, pengen liwat kudu nyigari kayu, pengen adus ngangsu, pengen mangkat mengkarang ampil melaku. Benar. Sekian masih anak kayak konon. Delengen. Ya, jagat sore, lampu peteng, apa nyulet tinggal kari cetek. Pengen adus sanyone kari cetek. Pengen liwat kompore kari cetek. Pengen mangkat karang ampil motore kari cetek kena ngapa muripe masih anggar kecerak harap sengsara bengen mah maka bapaknya mangkat tahlil anak telu jejer ngenteni berkat jengak oli berkat BAP rebutan ayo ya beli lawu endok jiji anaknya papat disigar masih anak sekian wong sigar ndok dadi papat karo centong bisa nyigare ke Pak. Berarti wis normal beli uripe kita. Kenapa masih merasa sengsara? Enggak bisa mesti karena bahagia punya ngangen-angen.
prangsane bakal mekonon bahagia ndurung tentu. Wong lanang wong wadon kadang-kadang mekonon wong lanang saya bahagia ketika saya mendapatkan istri yang soleha, wonge ayu, sembayangnya sholat, anaknya haji, sugih. Hati-hati blai duwe rabi kaya konon. Bisa nih blai aja kan? Ya kan bagus ya rabine sembayang, rabine soleh kasirane karepe dhewe. Wong kon beli blai ini sing ngendi? Lamun rabine rane sembayangnya sholat, wiridane sholat, maca Qur'ane sholat, puasane mustajab beli dongan. Mustajab beli. Serok sepisan bobodo langit tor. Sekali disupatane jungkel Qur'ane. Makanya bersyukur duwe rabi karepe dhewe. Mu disupatane teman-teman orang nempel-nempel ora sirako. Iya beli gelem motor ya orang mati-mati wong karepe dhewek dirabine. Makanya wis openana pe ra bikun semati-matine dhewek. Lah ya yung kadang-kadang orang berharap sempurna. Kesempurnaan itu milik Allah. Wis ayo tinggal kari jalanaken bener ta beline yang engko ana sing nilai dhewek. Wis liye pun wis kari openana wis. Ya kaya wadone kok kadang-kadang saya bahagia kalau suami saya ganteng, gagah, pinter, akeh dunyane. Njare siapa? Ndadine larati terus-terusan nglakine kegantengan. Srok bakal beli cemburu bae ukurane kok. Wong lanang mangkat kerja jam 2 balik jam 2, srok jam 3 durung teka, kelangan beli. Kelangan wong lakine ganteng. Endi wong lanang beli balik-balik. Woi jam 4 bature teka, assalamualaikum waalaikumsalam ini jidolan. Kin jauh mah sepi bae wong lanang menti mbu je durung balik dah. Wong lanang kita wis balik kan kantore pada. Mbu je ngomongnya merapat awas hati-hati. Demenan bengene nembe balik sih ngomong. Merakbak beli saudara. Merakbak beli maghrib durung teka meneng ningu mata digulati. Motor ditokna muter sendang. Ngalana wong kumpul party anak-anak. Gebong maning anak-anak pengelan temen duwe lagi. Misalkan priwen jakang cara, misalkan siji cara teh bawa keluru laki. Apa jakang sing penting lanang, titik. Tidak masa karo wadon manor. Siji lanang. Ya karena bisa jadi. Laki sing padu lanang uripe adem ayem tentu. Ya kenapa ya orang curiga? Musireng cilik blesak berintik ngantutan sekalian. Ayo serok cemburu beli uripe. Cemburu beli bature tak kamen dijalakan empo aja durung balik sawah. Mun mah balik serok beli bis. Mending ngomongnya balik mantok dulu. Mun mah arep mantok-mantok beli-beli. Ya kan? Akhirnya bature kanda je demenan bengene balik ngandel demenan bengene balik ya gemuyu siapa sing doyan rawan yen nglirik karang dayen gelemak kita be merem ngawin kubun. Iya kan, jadi kebahagiaan itu hanya dalam de angan-angan ning angan-angan prangsane bakal kita lima konon bahagia. Kenapa? Durasi kebahagiaan dalam hidup itu pendek waktunya. Masih suwe gak sengsaranya. Masa jangan serok. Sampeyan pengen tuku motor, akhirnya nyelengi wisoli setahun, akhirnya kumpul duit 35 juta. Terus tuku motor, bahagia beli. Pirang dina bahagia. Paling 3 dina lawase seminggu. Mana kakaknya masih bahagia? Lagi nembe tuku mubeng bae sendang. Wah muter galuwong laksane kabeh tin. Enaknya sih ora. Seminggu kan? Setelah peragat seminggu sampean bahagia, mana kakaknya karya apane? Kari puyenge kudu nyetori. Ya? Waya bengi kudu dianjingaken. Motore belok kudu dibasuh, bensinnya entok kudu dieseni, oline kudu ganti, enggal tahun memperpanjang. Ayo suwe bahagiane ta suwe sengsarane. Ya serba ditenana wong wadon lagi durung duwe laki, ngayale kan lamun kita duwe laki bahagia, bener? Akhirnya ana wong lamar, berak, akhirnya ditentukan waktu, janur kuning melengkung, ijab kabul, brak, pengantenan, bahagia enggak? Pirang bulan
Ya saja bang tahun-tahun pirang bulan. 3 bulan dong entes kun ngelus-ngelus dada bela ilah illallah tiwas tekawin males dadi bulan. Jengak cenguk kita dua laki kedik kari aja konon. Ya nane mata kang 30 tahun lah kekun. Anak yang brejil bah. Ya ada wong melarat make anak. Ada jeung ya iya. Kita ilok takon psikolog karena kita sering niteni bak wong sugi anaknya setitik. Bak wong melarat take anak. Akhirnya takon nih dokter psikologi, dok kenapa sih kalau orang miskin tuh banyak anaknya, kalau orang kaya ya yang sampean maning. Kenapa? Baka wong sugi make hiburane, baka wong melarat hiburane mung ekun harap piknik beli bisa yang usah maning, harap mie yang beli bisa yang usah. Ya iya sakane gemung hiburane kun kuniku, sakane brejil maning brejil. Ya iya kan wong sugi kan arang ngembulku mana mangkat umroh pirang dina berangkat umroh piknik maning wong larat arep piknik nanti lah wis bae kusel kanane kun ya wis kun maning bae yang hiburane mung kun ya wong sugi subhanallah apa maning jagat dermayu wis maju ya wis anak kabeh bioskop ana ya kan rumah makan gede-gede hotel bintang 5 wis cukul ning dermayu the Swiss Bell ngene wong dermayu ora kudu putak pengen hiburan manang gedong film ngelimangan ini gacuan masih buka perangkat kun beli yang balik mengsendang adong nginap ning Swiss Bell duit entok butak stres ngiringane rumah sakit katur bah. Ya tadi ya Kang, tumbuhkan mulai gula lan panjenengan sami apa? Sujud dumateng Allah Subhanahu wa taala. Berarti canangkan dalam hidupmu bahwa hal yang terpenting di dalam hidup itu adalah sujud. Di Isra Mi'raj Kanjeng Nabi untuk apa? Untuk memberitahukan kepada kita umat manusia bagaimana cara bersujud kepada Allah Subhanahu. Makanya asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil, perjalanan kehidupan dari sujud menuju sujud, berawal dari sujud, membela sujud dan berakhir kepada sujud kepada Allah Subhanahu. Di situ engkau akan mencapai kedamaian di dalam kehidupan. Kapan? Sujud. Enggak dine dugal bae kan beli sujud dengak bae kayak geni mau. Ini sering keblosok nang dengak bae. Terus dia sesek bae bahkan ndelengi tangga bae. Ya beli. Tane ndeleng TikTok ya Allah klambi bagus temen. Lagi ndeleng tanggane wis mepek, merakbak beli so. Menyala ya, Bro. Nah, iya kita sing lagi pengen kancing tuku, lagi pengen kancing tuku ya akhirnya serok sampai kapan urip kayak konon sakane gendeluk aja nengak bae urip ngembule karo rombongan senam tase papilon kan mak kuat tuku sira kredit aja pendelak-pendelak uang dikane kemaning nah iya jamiahan bae kudu seragam jamiahe papat seragame papat wah ya remek urip kayak konon itu aja melu-meluan apa bakal beli seragam loli mancing jamiah ya wah wong edan paling wirang karepe dhewek ya wirang ya Kang wong anu jamiane engko kudu biru kabeh mitane kudu putih laka kudu birune halo ya urip kaya konon kongkon bahagiane sing endi deleng wong suki-suki bareng sirane melarat ya sesek srok halo wong sing disawang-sawang wong suki kan malah apa begana bareng kita kader dadak kabeh tasnya kudu pada papilon 3.500.000 yang paling murah kamu ini gambar buaya cilik 10 juta iya rak krokodil kak entah semini 10 juta krokodil edan itu orang kita mau tertarik orang apa kayak kono ya kayak wong sendang wis tas toko emas beres ya alhamdulillah. Jadi iya kan selama ini gulalan panjenengan mikirin mau sing deleng wong
Wong sejen ya panas bae uripe. Ngono sing didelengaken wong sugih, sirane wong melarat, yo kongkon beli pati kerang abdas. Halo? Wayung deleng awit esuk didelengaken ya Allah enak temen. Dadi wong sugih kon ono ra kan tangi turu nginung kopi, jambure serabi, udut beli mari-mari. Dodoke mlangkring tumpang kaki, enak temen. Dadi wong mobile ning ngarep telu, motor duwe 8, umahe anak, rabine belanja saben waktu, pengen apa bae pasti dit konon. Sayang cuma bisa nyawang sing lagi ketempelan, sebalik ke si badan lakine pengangguran. Aduh saben dina mangan ya kongkon beli dugale kriwen sing disawang-sawang wong sejen. Dadi kang ajakaken nyawang aki akan sujud maring Allah subhanahu, bersyukur alhamdulillah ya Allah kula masih dipai nikmat sujud, kula masih dipai nikmat ibadah, kula masih dipai sehat waras, alhamdulillah. Urusan bahagia maka sampean pikirannya sadar kebahagia mangsa rumah. Maka wong wis keparek karo Gusti Allah wis langka ngarep-ngarep karo wong. Dadi urip ruwet. Kenapa? Karena tomak ngarep bae. Halo? Sampeyan dadine sengit nggal wong. Kenapa? Karena pengen bae dipaini wong. Kenapa sengit karo kowo? Ya karena pengen dipai BLT bareng ora oli, akhirnya tugal karo kowone. Ora iyeng deleng kuwapa. Iya kan? Orang yang hidupnya berharap, orang yang hidupnya toma, yakin gak akan pernah bahagia dalam kehidupan. Harus apa be sengit? Makanya belajar aja ilok ngarep-ngarep. Waya rayagung tuku daging dewek, anak putu waya kumpul ngarayagung tukokna daging 2 kilo kin suntukane. Akhirnya sing masjid ora dipai, ya ora dugal kader wisana. Bener? Kenapa dadi ini dugal wae karo panitia masjid? Karena dagingnya beli tuku-tukune sujen. Sujine tuku, warenge tuku, bumbune gawe, dagingnya ngenteni jengak. Tekan sore beli tekai serok bakal beli ngamuk. Kenapa kamu membenci orang lain? Karena kamu selalu berharap kepada orang lain. Makanya aja nemen-nemen ngarep-ngarep, ngurip bari seneng aja nemen gue tuh apa isrok beli wis adem. Mana balik wong balik sing luar negeri meneng kok ngenteni dalam ini nggak bagi, baru dibagi dugal beli. Oke, kita kasih luar medit. Oke, ponakan kita tadi dibagi kabeh, pun tak beli. Kenapa ngarep? Ya, nah ya. Kalau orang yang selalu ngarep-ngarep, apa timbulnya? Kalau tidak dikasih, kamu akan kecewa. Jadi semakin kamu banyak keinginan, semakin banyak kecewa. So, maka uang bakal wis kecewa, kemangan beli doyan, turu beli gelis rok. Makanya jangan selalu berharap. Rabine lagi masak kong serang goreng apa iwak. Karo apa lawe jangan asem. Esek ya. Ana jendoke. Teka bladus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa jete? Diaturi tahlilan ning buyut. Kebayang kini tahlilan ayam mungkin makin. Wong wadon mah kader masak ka. Ndok karo gesek. Iya kan? Akhirnya mangan beli. Jadi mau mangan deh, dudang talil kita nih, kemaning mangannya. Bayangannya apa? Ayam kan? Ayam bayangan. Ayam sote, ketua panitia aku barang unjung buyut, sana nih bagus. Iya kan? Iya. Sampian kan gak gedang dan mangkat mengkebuyutan tahlil. Bayangannya apa? Jangan ayam. Iya kan? Sambal goreng. Iya beli. Nah iya. Aku nih gak luruwe dodok ini ngarep, jelek. Ngarep tahlilan celinguk wong wadon lagi uruk-uruk kudu segane putih jangane ayam mantap sarap apa orang mangan lumang akhirnya lebih tahlil nih Abdul dzikri taqarruban ilallah fa'alam annahu la ilaha
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Yakin wong lanang mau tahlil, wong wadon kan urug-urug. Donge urug-urug, pancine dibuka jangan, bayangan jangan ayam. Donge dibuka, ciduk, selara, walu karo daging. Mengkel beli weteng, mengkel beli, tiwas ning omah mangan beli, tekang kene daging karo walu. Dadi wiriduane najak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kin ki saking khusune ta saking dugale. Ya kenapa jadinya dugal? Karena kamu terlalu berharap. Maka jangan terlalu berharap. Jadi sujud deh kula lan panjenengan sami aja ngarep-ngarep sugi, aja ngarep-ngarep hebat, tapi ngarep-ngarep rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ya Allah, kula masih diparingi sehat, kula masih diparingi waras, masih doyan mangan, doyan minum. Yo kenapa? Setelah iman karo Islam, nikmat yang besar yang Allah berikan apa? Bisa mangan, bisa minum. Sampeyan bakal mangane masih solot, nginunge masih santer, masih dawa. Jelas? Tapi bakal mangan wis didulangi, nginung dikecelakakan, gelis. Makane selagi masih sehat, masih waras, berbahagia. Gusti kader sugi mawisana wonge dewek-dewek. Alhamdulillah kita dipai semene, masih dipai waras, masih dipai sehat. Sekali disyukuri. Melarat maka sesugi yo ngangel. Angel jekang angel maka durung wayahe. Oh marek ning kita Kang tulunglah dongakaken kira-kira sugi. Sira emang melarate wis pirang tahun sira wis? Oh 2 tahun. Oh 2 tahun. 30 tahun jarang melarat. Oh bagus berarti hebat sira kesuntir. Hebat. Lah wong sejen durung tentu kuat melarat 30 tahun. Sira wis kuat dadi saja buru-buru sugi. Karena sira wis berpengalaman melarat katurgas. Sewot kok. Sewot prabine sing teka. Kang tulunglah didongakaken wong lanang kita kira-kira sukses jam kayane. Temenan. Temenan jaka. Sekian tekandani. Lamun lakir nira sukses terus sugi duit. Sing pertama kali diberesi ki umat tak kendaraan. Umat tak kendaraan. Umai digawe umah kang bagus, tingkat. Sawise umahe bagus, terus oli rezeki maning gede. Sing dikoreksi ki apa maning? Kendaraan. Maune motor tukune jelas. Umai wis bagus, mobile wis bagus, oli rezeki maning. Sing kudu dikoreksi ki apa maning? Iya kan, serok. Masa iya umah bagus, mobil bagus, rabine model kun. Kamu yang tereliminir itu. Sementara awal rumah yang tereliminir. Pragat, umahnya bagus. Selesai rumah, rezeki tambah gede, mobilnya bagus. Pragat kun. Ya masa umahnya semono mobilnya semono rabine mekono. Akhirnya para rabin wis aja segimana wis mungkin ndak wis. Kan ya sampean duwe laki melarat aja pengen sugih meneng dadine hidup melarat. Serok sugih merajalela ukurane kok. Halo. Ya, Bo. Openana semati-matine dewek laki kun. Alhamdulillah. Makane jangan terlalu berangan-angan, jangan terlalu berharap. Dari mana itu cekang dimulai? Mulailah dari sujud kula lan panjenengan sami. Ya, mulai saking salat kula lan panjenengan sami. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal. Mulai kula lan panjenengan sami belajar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Wis kader urip bareng kita karo Gusti Allah. Aja ndelengna wong maning pegel. Sampeyan mau urip lah kepegawaian. Wong alam dunya wis diurusi Gusti Allah. Melu ngurusi ya sengsara dhewe.
Anak tangga tuku mobil Alphard, sing mikiran sing larat dong Alphard gue larang spione potel be motor siji, kon ini priwen ganti spione, ini sirane gablek Alphard be beli dipikiri. Anak sih mau konon, nah ya sakane gak setruk karpe dewek mau kaya konon, kakean pikiran makanya supaya kula lan panjenengan sami aja nambahake pikiran. Dari mana kita memulai? Minal masjidil harami ilal masjidil, mulai dari sujud dan akhiri hidupmu dengan sujud. Ketika berawal dari sujud dan berakhir menuju sujud, di situ engkau akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nang suwe-suwe apa sejam luwih gini ke orang. Ya iya iku harapan ngomong terus-terus beli-beli ya kita harapan wisan kadar ngomong kayak ngalia parak mengbenda. Jadi pokoknya minggu-minggukin lagi uplek-uplek arang ampil mungkin. Iya bengikian sendang mengke bengi benda ragat benda bengi Juma mula libur bengi Juma mawai ziarah bengi Sabtu nek geser sidik mendi Jakang Tanjung Sari. Tanjung Sari ke Tanjung Pura ngadepannya pom bensin Kampus Ijo kan Tanjung Sari ya. Iya, Pringga Cala manane kan Pringga Cala ya. Ya masih ada apal nglawas sing karang ampil. Oh, burang tahun Jakang. Ya golongan rom tahunan, 3 tahun ngomong di salam. SMP ning Muhammadiyah, melasak mang pondok, balik maning SMA maning Muhammadiyah. Prakat sing kono dadi TU ning Muhammadiyah ya lumayan lawas dasakane gara ada apal men. Iya, Muji Rojak mamene kan sering dolan rombongannya Kaji Mudi, almarhum Sopian. Iya ya rombongan karpe dewek ngene ora. Iya tapi wis alhamdulillah muga-muga ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki bisa membuka alam pikiran kula lan panjenengan sami nuju keparak maring Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan bi jahi sayyidil burhan innaka ala kulli syai'in qadir wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim iftah 'alaina bil Qur'anil 'azim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Semanten mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.